Good morning students, how are you this morning? Today we will study about factual report atau laporan ilmiah berbentuk faktual atau sesuai dengan kenyataan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui proses mengamati, menanya, mengeksplorasikan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan, siswa mampu memahami cara membuat teks ilmiah berbentuk faktual report. Kemudian mengidentifikasi kelengkapan struktur teks ilmiah. 3. Memahami penggunaan unsur kebahasaan dalam menyusun teks ilmiah berbentuk faktual report. 4. Menangkap makna dalam teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis tentang benda, binatang, dan gejala atau peristiwa alam. Dan terakhir, menyusun teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis tentang benda, binatang, gejala, peristiwa alam. Dan untuk kompetensi dasarnya, untuk KD pengetahuannya, menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks faktual report dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala, dan peristiwa alam dan sosial, sederhana sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran lain. Kemudian KD untuk keterampilannya atau KD 421, menyusun teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis sederhana tentang orang, binatang, benda, gejala, dan peristiwa alam dan sosial terkait dengan mata pelajaran lainnya. Dan untuk example-nya, di sini ada the cat is one of the most popular pets in the world. There are over 600 domestic cats in the world. Cats have been associated to human life for about 10,000 years. Cats spend their time to sleep for about 13 hours a day. This is topic. Okay. Kemudian, cats have amazing sense among the animal world. They have exceptional smell, sight, and taste. They also have flexible bodies and sharp teeth that help them to catch their prey. Cats also have an incredible night vision sight 6 times better than human. This is general classification atau ciri-ciri secara umum. Okay, we go on. There are several terms about the cats. A male cat is called a tom. A female is called a molly or queen. The young cat is called kittens. Then a group of cats is called a clouder. This is detailed description atau ciri-ciri secara khusus. We call 3 of them the struktur teks atau bentuk teksnya. Okay, struktur teks begin from topic, then general classification, next detail description. Okay, all of you have questions? If no, go on about the meaning of factual report. Factual report adalah sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu berdasarkan fakta atau kenyataan yang terdiri dari fakta-fakta dan bukan sebuah teks yang terdiri dari teori-teori. Jadi yang ditulis teksnya tentang kenyataan saja, bukan tentang pendapat kita. Kemudian social function atau fungsi sosial, menguraikan gambaran umum tentang orang, benda, binatang, gejala dan peristiwa alam dan sosial berdasarkan hasil observasi dan analisis secara objektif dan ilmiah. Kemudian generic structures-nya, okay, we have studied before. Topic, we study topic, then general classification, then detailed descriptions. Language features atau tata
This is vocabulary atau kosakata, kata kerja or verb be, have, example be, have, look, need, etc. Next, we use tenses simple present tense. The last adjective atau kata sifat. Example, big, happy, etc. Okay, this is our study English today. For your homework, please find a text about factual report and you collect at the next week. Okay, see you in the next week. Okay, bye bye.